Nalipay kadyo ko nga siptira na nga nakakong kanding dito sa labong dya pagkahumani nga to kay nagbakiro ko dyan uli sa padyag. Hello everyone, maadyong adlaw sa inyong tanan or magandang araw sa ating lahat at this video nga kay magkuha day ko nga na sa kanding kay hapo naman lagi. Unya dire day ko nagkuha sa area nga gitawag nilag Lumangog kay daghan magugadyok sagbot diri maotong diri ko tiglugwayan. Unya ako na silang gitagsa-tagsag panguha kay kanang aron lagi dili sila manggiaway og magsungag-sungag. Unya di apay kanding nga ilahan kaadyo. Unya nalipay ko nga na siya pagkakita na ko sa kong gatasan nga ni anak na di si Jam adyo gani kay healthy ra ijang anak. Unya ako po na si Jang gikuha unya gikugos na ko ijang anak kay dili man si Jam mulakaw pero ang ending ako gihapon si Jang gibidyaan kay dili man jud si Jam mulakaw manungag pa unya mautong nagkuha na lang pugos ubang kanding. Unya diha adi ay kay ako na silang gipanggodyod kay padulong na mainga na sa padyag kay akong ipanilong gibakiruhan po day nako ug naa man gani kay planong magbuhi og kanding kinahanglang taas jud kakaadyo pasensya kay kapoy yung guni si Jabuhion. Mao nang kinahanglan jud kaadyo taas nga pasensya og pagkugi unya fast forward nakaabot nami sa balay ako na silang gipainom og tubig nga na ay asin. Unya og dinhi na lang tataman salamat kaadyo ninyong tanan.